like I always do. You should have told me. Why did you have to be untrue like I do? Why do I love you like I do? We made love together, baby. You are thinking of him. Why do I love you? Don't even want to. Why do I love you like I do? Like I always do. You should have told me. Why did you have to be untrue like I do? Why do I love you like I do? We made love together, baby. You are thinking of him. Why do I love you? Don't even 你们今天跑哪里？我们今天跑东眼山，你们现在在哪里？现在在东眼山森林游乐区，森林游乐区。好，你们又是轻松行程了，对，又走森林游乐区，又是哥哥的最爱。好，Go！这里还有化石区哦。真的吗？还有那个会找到化石吗？会找到化石吗？我不知道。哎，你没有看到吗？ Baby, you are thinking of him. Why do I love you? Don't even want to. Why do I love you like I do? Like I always do. You should have told me. Why did you have to be untrue like I do? Why do I love you like I do? We made love together, baby. You are thinking of him. Why do I love you? Don't even want to. Why do I love you like I do? Like I always do. You should have told me. Why did you have to be untrue like I do? Why do I love you like I do? We made love together, baby. You are thinking of him. Why do I love you? Don't even want to. Why do I love you like I do? Like I always do. You should have told me. Why did you have to be untrue like I do? Why do I love you like I do? 你们是不是走错边啦？从回程的地方上山，所以你们等一下还要走个我吗？等一下可以去游客中心，太棒了！ Why do I love you like I do? Like I always do. 没。Hello，第一次我儿子帮我录影。嗨。是哦，还有我们教室人，好像快到了。所以你们从比较轻松这边走，对不对？是在哪里的好处？这里过来。太轻松了，是吗？没有，训练场啊。 三角点在哪里？凉亭前面。好。哇，到了耶！等一下，到了。到哪里？东眼山。海拔多少？海拔是1212。 3等的哦。对啊。你们要入手了1个小百岳哦。哪里？观景台在哪里？上面那里。可以看到什么？ 101。真的吗？你确定今天看得到？好，那我们就走喽。人通行的桥哎。到哪里？哇，真的有那个呢，望远镜呢。看不到。看不到什么？看到101吗？为什么？为什么？我不要讲，为什么？因为
那里有个凌晨刚好2度台北101。真的吗？那你们看到什么？那你们看到什么？我们看到其他的那个建筑物。哎，我之前刚才看望远镜眺望到那边呢，那个橘色房子。嗯。 Do I love you like I do? 现在我们回程了，从另外一边回程，对不对？所以你们走错路了，对不对？走反方向，对不对？结果另外一边我已经碾错。妈妈加油！下坡是我的罩门，左侧无力的罩门就竟然是下坡。嗯。视线灯。 要去哪里？你们要去哪里？但是那里好像是手。爸爸要去哪里？爸爸要去哪里？好，Go。到喽，日记山，2颗基石。你们到了，到哪里？哎，2颗基石，这颗是3次森林3角点，这颗什么？这个是3角点，这个是森林3角点。哇，这个。 你们回来了，从哪里回来？安安去哪里？日记山。哥哥日记山回来了，好，那我们再往下去有课东西吗？那第一次。 去哪里？你们要去哪里？好，好，走喽。什么？好，往下走。 小客车。那你去看有没有化石啊？
们从亲子风步道一直上来，沿着亲子风步道，然后直到看到一条产道下来之后，要往这边。要去哪里？要去卡外山。好 ，Go。到了，会不会难走？不会。这里是哪里？这里是卡外山。好，来，给你先摸。3字森林三焦点。对。 回程我们从那个化石区的那个产道走过来，我们不从原路回去。都是集材机，长这样。 产道到底我们要回餐厅，所以要右转。对。然后那颗石头上面有指标。对啊。对，餐厅的指标。然后那里是售票处。